সবাইকে নমস্কার মহান যিশুকে নাম से और आज हमने এই সময়টাই যেহেতু आज ঈশ্বর কি বলে ফেলোশিপ যে সব নাকি हमनिके मंडली से दूरे दूरे आए आवेगले अलग असुविधा ওদের কারণে এটা একটা ব্যবস্থা করা যায় শুক্রবারিয়া ফেলোশিপ কারণে যে যাহাই থাকেলা সব যেন এই ইয়ার যোগেদি সারমনটাকে যোগেদি আশীর্বাদ পাই মহাই ফেলোশিপ করবেন নিজের নিজের পরিয়াল সঙ্গে আসলতে অনলাইনে করম বললেও মানে কখনো এরকম হইলা যে নেট নাই পেলা বা জুমকে অসুবিধা নহয় জানো এরকম বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তো जी নহক हमनी এই সুবিধা ঈশ্বরে हमनी दे है ওর যোগেদি हमनी যেন ঈশ্বরকে সামনে নিজকে बाइकों से बलवंत होइकले पवित्र आत्मा से बाढ़ेकले ईश्वर सहाय करी जेन हमने ईश्वर के बाइकों के आगे नम्र होके बाढ़े करब तो ठीक है हवा हमने प्रथमते प्रार्थना करब ये समय प्रार्थना करके ईश्वर के आगे हमने आगे बढ़ब प्रार्थना करब सृष्टिकर्ता स्वर्गे थका पिता ईश्वर तोके धन्यवाद देती कारण तो हमनी के परित्राण दिले हमनी चिरकाल तोर सन्तान होइकले हमनी सुযোগ पाली तार कारण प्रभु तोके धन्यवाद देही और ये पृथ्वीटाई हमनी तोर सन्तान हिसाबे जीय थकले बहुत असुविधा बाधा आहे क्यों शैतान आहे और ये शैतान जगत के दियाबल जी शैतानों हमनी जय करले हमनी निजर शक्ति बा बल नाइके तोर बाइक बाहिरे तो हमनी के सभी के सहाय कर और लगते हमनी जितना ऑनलाइन के जोगेदी सहभागिता करो थी फेलोशिप करो थी हमनी के सबके तो आशीर्वाद कर तोर बाइकों के जोगेदी हमनी के नम्र मन दे तोर बाइक निगत्व जेन हमनी बुझ पाबो और हमनी लास्ट जुगे आही एकदम अंतिम काले जेन तोर आगमन एकेबार सामने आहे प्रभु हमनी जेन क्यों लास्ट जेन नाई है लज्जित जेन नाई हबई हमनी के सबके तो आशीर्वाद कर हमनी जेन ज्ञान और विश्वास में बार बार जाबई तोर सामने तनी आते हमनी के सभी के आशीर्वाद कर प्रभु धन्यवाद करो ती समय तय दियार कारण ये प्रार्थना यीशु के नाम से बुझत आमेन प्रथमते हमनी हितुपदेश में जाबई हितुपदेश 10 दे हितुपदेश 10 दे आज के हमनी के बाइक को हितुपदेश 10 दे बहुत गुरुत्वपूर्ण बाइक को हितुपदेश 10 दे 17 पद हमनी यदि बाइबल है सभी निजे निजे बाइबल खुल के हमनी एके संगे पढ़बई हितुपदेश 10 दे 17 पद जी जने शिक्षा माने तेও जीवनर पथत चले किन्तु जी जने अनुयोग अवहेला करे तेও भूलत पड़े आसलते प्रभुए जे उकेर जेगला प्रिय बेटा बेटी बा आन भाषा में बोले गले सन्तान सब समय उसके प्रतिटा मुहूर्त में उसके चलाई खोजला एखाने हमनी के जिको समय नहीं हो कखनो हमनी के जीवन में बहुत विपद आपद बा परिस्थिति ख्रिस्टान जीवनटा ईश्वर के বিশ্বাস करार पीछे जेटा निकी ख्रिस्टान जीवन भाल जीवन करके चले खले हमनी के विभिन्न असुविधा हमनी के सामने आवेला किन्तु वो हमनी के बारे बारे देखेला ईश्वर जन एनी टाइम सब समय एखाने कखनो हमनी के एकला छोड़ नहीं दी हमनी के कोनो हताशा निराशा हो नहीं लगी कारण हमनी के प्रभु सब समय যত্ন लेला केयर लेला एखाने हमनी जिको समयटा जिको परिस्थिति होक जिको सिचुएशन होक हमनी के प्रभु देखेला एखाने বিশ্বাস जीवनटा हमनी कखनो एकলাই अनुभव करे नहीं लगी হয় कखनो हमनी এটা হইলা যে একলাই কিন্তু মানুষ হিসাবে আवेला কিন্তু हमनी এটা মনে রাখে লাগে যে प्रभु हमनी के देखते वो हमनी के माने कि बोलते रास्ता देखेला हमनी के धैर्य हमनी के आसलते हमनी के चलाई खोजेला संगे लेके और एके संगे थकेला यदि हमनी कथा विश्वास करिला हमनी के जीवन में बहुत आशीर्वाद आहे प्रभु हमनी के एरकम चलाए आसलते एखाने हितुपदेश 10 अध्याय जनटा बात हिया बाइबले बोलते जी जने बाइक हिया कि बोलके बोलते जी जने शिक्षा माने तेও जीवनत पथ चले जे निकी ईश्वर के बाइकटा मानेला ओकर जीवन बा जीवन के पथ बा शांति आन भाषा में बोले गले शांति सुख शांति এইটা পদ में चले आसलते এই ঘটনাটাকে যদি আমি বিতংভাবে আমি দেখে গেলে যাবই যদি আমি খুঁজিলা
হলে আমি আদি পুস্তক দেখে খুঁজিলা কারণ প্রভু বলতে যে মোর শিক্ষা অবহেলা করেলা যে মোর শিক্ষাকে নাই শুনেলা শুনলেছো মানে ওকের মতে চলে চেষ্টা নাই করেলা ও অবশ্যই ভয়ঙ্কর বিপদ মে গিরেলা ভয়ঙ্কর বিপদ বাইবেলে বলতে এখানে আমি আদি পুস্তক মে যাবই 3 হয়ে যায় আদি পুস্তক 3 হয়ে যায় আমি দেখবই আদি পুস্তকের প্রথম ঘটনা কারণ ঈশ্বরে মানুষকে সৃষ্টি সব বস্তু সৃষ্টি করার পিছনে মানুষ জাতিকে ওকের উপরে অধিকার চালাকলে ঈশ্বরে দিয়ে রেখে কিন্তু কি হলে ডাঙর মিস্টেকটা মানুষে কি করে গিয়া হলে কারণ ঈশ্বরকে বার্তা নাই শুনলে সে কেতনা ডাঙর বিপদ হইলা আমি এই বিষয়টা यहाँ দেখবই यहाँ देखो आदि पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेकर 10 पद मैं पढ़ दी आदि पुस्तक 3 अध्याय 8 से लेकर 10 पद पासे ईश्वर जीवाई दिनर जोर पड़ा সময়ত বাড়িৰ মাজত অহা যোৱা কৰা শব্দ এইবিলাকে শুনিবলৈ পালে তাতে মানুহ আৰু তেওঁ তিৰোতাও ঈশ্বৰ জীৱাৰে সাক্ষাৎ নহবৰ মনেৰে বাড়িৰ গছনিৰ মাজত লুকাল গৈ তেতিয়া ঈশ্বৰ জীৱাই মানুহক মাতি সুধিলে তুমি ক'ত আছা তেওঁ ক'লে মই বাড়িত আপোনাৰ শব্দ শুনি মোৰ বিবস্ত্ৰতাৰ কাৰণে মই ভয় কৰি লুকাই আছোঁ এখানে এই সামনে কি বলকে বলতে যে যে কোনো সব ঈশ্বরকে আগে বার্তা নাই শুনলে বা ঈশ্বরকে যেটা নাকি বাক্য নাই শুনলে ঈশ্বরে বল रहे ঈশ্বরকে তনি সব বস্তুকের উপরে অধিকার চালাওয়া কিন্তু যেটা নাকি মানুষকে ভাল বেয়া জ্ঞান দিওতা বীরকর ফল এটা ঈশ্বরে আদেশ দে রে কারা আজ্ঞা দে রে যে ওসব শুনি মানি বলকে কিন্তু লাস্ট টাইমে ওসব কি করলে আপনি কি দেখে পাই যে यहाँ আপনি দেখতি ঈশ্বরে আদমকে খোঁজতে আদম তই কাহা আহি ওর ডাঙর কারণটা কি হলে লুকাই থাকা কারণটা কারণ ডাঙর ভুলটা হলে যে ঈশ্বরকে বাক্যটা নাই শুনলে এখানে ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে গেলে এখানে যখন ওসব নিজের ভুলটা গম পালে ওসব অনুতাপ করিকে প্রভুকে সামনে ঘুরালে প্রভু ওসবকে পিছে দয়া করলে অনুগ্রহ করলে কিন্তু ডাঙর মিস্টেকটা কি হলে যে ওসব প্রভুকে বাক্যটাকে নাই শোনার কারণটা এইটা অবস্থা ডাঙর পাপ ওসবকে জীবন মে হয়ে গিয়া হলে এখানে প্রভুই ওসবকে বললে যে তুমি ঈশ্বরকে বার্তা বাধ্য হই নে নাই ওটা হে ওসবকে জীবন মে দেখাতে এটা নহয় যে ঈশ্বর জানে না আসলে মানুষ কি করি ভবিষ্যতে তথাপি তো ঈশ্বরের অনুগ্রহকে রাস্তাটা দেয় হে যেন মানুষ ঘুরিকে আবি ঈশ্বরকে অনুগ্রহটা পায় ঈশ্বরে জানে না রাস্তা দেখেলা এখানে আমি यहाँ देखती जे आदम के मूल कामटा की रहे बाक्यटा पालन करे रहे पालन नहीं करार पीछे की होले वो पाप में गिर गए पाप में गिरर पीछे वो काम की रहे अनुताप करके घूर आयोग रहे वो काके काके भूल दे वो निजर सहधर्मीटाके भूल धरते जे उकेर भूल के कारण है मैं तर पाप कर पालो हावा काके बोलते सांपटाके बदनाम दे কিন্তু সব নিজের ভুলটা নিজেই স্বীকার করে রহে প্রভু हमनी নাই করে রহি কেউ हमनी कर दिली हमनी के तो क्षमा कर हमनी के मापदान कर ওরকম বলকে सब বলে রহে কিন্তু ওসবকে ভুলটা এটা মানুষকে স্বাভাবিক মানে চরিত্র লাগে স্বভাব লাগে মানুষ ওকে ওকে ভুল দেইকে নিজকে সন্তুষ্ট লাই খুঁজে সেইখানে মানুষ কেনো স্বাভাবিক ধরে কিবা একটা দেখলে हमनी গম পাইলা বা কাকো যদি বুঝে না ওকের কারণে হলে এটা মোর এটা কারণে হলে কিন্তু ও কেনো নিজের জীবনটা ঈশ্বরকে সামনে অনুতাপ করকে নাই দেখে কারণ ও দেখে লাগি ঈশ্বরকে সামনে মোর মিস্টেক ভুল কিবা একটা ঈশ্বরকে আগে আহে নাকি ওটা ও বলে লাগি ঈশ্বরকে আগে প্রভু ও এটা ওকে সবচেয়ে ডাঙর করণীয় কাম রহে এখানে আমি হিয়া এরকম দেখ পাই চিন হোক পিছে বারো সব অনুতাপ করলেই আর তার পিছে ঈশ্বরকে আগে পাপটা হয় কারণ পিছে ওসবকে ঈশ্বরে ক্ষমা দিলে যদি বাক্যকে সামনে যদি অনুতাপ নাই করকে বাকি সব জীবন করেক্টটা যদি করে খুঁজতে আশীর্বাদ নাই পাই বাকি সব করে খুঁজতে ওসব পাপ করল পিছে ওসব পাপটাকে ঢাকাই গেলে চেষ্টা করতে কিন্তু ওসব সাকসেস নাই হয় না সফল নাই হয়ে পারে ঈশ্বরকে সামনে কারণ নিজের কর্ম ধর্ম ফেল হয়ে যায় কারণ বাক্যটাই নাই মানে করাতে এখানে ঈশ্বরকে বাক্য में কি বলে যে ফার্স্ট ঈশ্বরকে অনুগ্রহ দয়া ওসব দয়াটাকে উপরে ডিপেন্ড করে লাগি ঈশ্বরকে মরমটাকে উপরে সম্পূর্ণ ভারো খাটা রাখে লাগি তবে হে নহয় জানো এখানে ওসব অনুতাপ নাই করিকে বাকি জীবন করেক্টটা যদি বাকি ভাল জীবন বাকি বাকি বি করতে
কিন্তু যদি বাক্য পালন নাই করতে হলে ওচকে জীবনে আশীর্বাদ নাই পায় এখানে প্রথম সামুয়েল আমি দেখবই 22 হয়ে যায় কারণ মই লিখল আহে প্রথম সামুয়েল 22 হয়ে যায় সরি 16 হয়ে যায় 16 হয়ে যায় 16 হয়ে যায় না 15 হয়ে যায় 15 হয়ে যায় 22 পদ আমি একে সঙ্গে পড়বই যদি তনিকে নিজ নিজের বাইবেল আহে তাতে সামুয়েলে ক'লে জিহ্বৰ বাক্য পালন কৰাত যেনেকৈ তেওঁ সন্তোষ পায় তেনেকৈ হোম বলিদানত জানো তেওঁ সন্তোষ পায় চোৱা বলিদানতকৈ আজ্ঞা পালন উত্তম আৰু মেৰৰ তলতকৈ বাক্যলৈ কাণ দিয়া উত্তম দেখ ইয়া বলতে যে বাকি সব করার আগে যদি বাক্যটাকে যদি পালন করে পারতে বাক্যটার মধ্যে যদি শুনে পারতে 1% হলেও প্রভু বলতে ঈশ্বর বহুত উত্তম ঈশ্বর সুখী হইলা আনন্দ হইলা या सोल के जीवन में हमने की देख पाई कि सोल के जीवन में हमने देख पाई जो यहाँ सोल डांगर भूलटा की रहे बार डांगर भूलटा और जो मिस्टेक जो हमने देखे जाबई हले 3 पत्ते हमने देखले गम पाबई 3 पत्ते हमने ईश्वरे की बोल रहे बाके आसलते 3 पत्ते हमने एक संगे पढ़बई एतेके तुमी उठी गई अमालिকক प्रहार करा और तार सकलोके निहेंगे विनष्ट करा सिहतर दया नकरिबा কিন্তু মতা বা তিৰুতা শিশু বা পিয়া খোৱা কেঁচুৱা গৰু মেৰ চাক উট আৰু গাধ সকলোকে বধ কৰিবা এটা ঈশ্বৰকে মানে ওকে কাৰা আদেশ ৰহে যে চৌলকে যে তই যখন যাবে অমালিকা বা অমালিকা গিলাকে যখন ওচকে যুদ্ধ করেগলে ওচকে সব একটাকো হস নাই রাখি ওচকে তই খতম করবে আদায় করবে বলকে বললে কিন্তু 9 पद में आसलते की कर पाले 9 पद में हमने देखबो उ मानलेই জানো ঈশ্বরের কথাটা ঈশ্বরে বললে এবার ওরকম কিন্তু উ মানলেই জানো সৌল দেখ আমি here দেখবই 9 পদ কিন্তু সৌল আর লোকবিলাকে অগাক হোক আর উত্তম উত্তম মের শাক গরু পুষ্ট দামৰি আর মের পোৱালিবোৰ আৰু আটাই উত্তম বস্তুবোৰ ৰাখিলে সেই সকলোকে নিহেকে বিনষ্ট কৰিবলৈ সন্মত নহল কিন্তু যিবোৰ ঘিন লগা ৰোগিয়া সেইবোৰকে নিহেকে বিনষ্ট কৰিলে ইয়া ঈশ্বরে বললে সবকে মারবে ভাল বেয়া ওটাকে বাদ নাই বলে সবকে কিন্তু হিয়া সৌল কি করলে বেয়া বেয়াগিলাকে হলে মরালে যেগুলা ঝাড়া যোৱা লেট্রিন যোৱা পায়খানা দুর্বলী এরকমগিলাকে হলে ও মার দিলে কিন্তু আমি দেখে যাই যে ভাল ভালগিলাকেও কি করলে লোভপুরকে লে রাখলে আচ্ছা এটা ঈশ্বরকে বাক্য বাধ্য নহয় এটা ঈশ্বরকে বাক্য পালন করা নাই বোঝায় যদি কিবা একটা ঈশ্বরকে কারণে আনতে এটা কি বলবে পিছে বলতে যে মই ঈশ্বরকে কারণে হোমযোগ্য বা ঈশ্বরকে দান দেখ খাতির মই আইন হো যদি 22 পদ में বলতে বাক্যটা পালন নাই করিকে যদি বাকি সব পুরোতে জীবনটাই ওটা সফল নাই হয় ওটা ঈশ্বরকে আগে ফেল হয় ও জীবনটাই গির যায় হ্যাঁ এখানে ঈশ্বরকে কথাটাকে ও একেবারেই নাই মেনে ও যখন এটা যে ভুল করলে ইয়া যখন ওকে বললে তো এটা ডাঙর ঈশ্বরকে বাক্য তো লঙ্ঘন করলে 24 পদ में হ্যাঁ কেউ ঈশ্বরকে কথা নাই শুনলে এটা ঈশ্বরে যখন ওকে বললে ও সেখন অনুতাপ করে কি ঈশ্বরকে আগে ঘুরে করে কিন্তু অনুতাপ নিজের ভুল ঈশ্বরকে আগেও নাই মানলে আসলতে পিছে ঈশ্বরকে আগেও বহুত আশীর্বাদ আসলতে ওকে রজা বাপসে ওকে গুছাই দিয়া হলে ডাঙর আশীর্বাদ এখন ঈশ্বরও বলতে हमनी के जितना पाप अबाध्यता इस जीटा निके ईश्वर के दृष्टि में बाढ़ेकले ईश्वर के बाक्यटाके मानेकले हमनी के बाधा दिला हमनी के निजर निजर जीविलाक पाप है अमालिकाटा निजर मांस शत्रुटाके बुझाते निजर अभिलाष मांसर अभिलाष এইগিলাকে বুঝাতে हमनी याके एकेबारे ईश्वरे हमनीको বলতে তনিকে নাইকিয়া করা ঈশ্বর কি করে নাই পারি নাকি নিশ্চয় পারি हमनी আসলতে ঈশ্বরকে আগে নিজকে দেখেক লাগি মোর জীবনটা আনেকে তুলনা নহয় বেলেগকে তুলনা নহয় কোন সরি হাওয়া যখন আদম বেলেগকে সব বলতে বেলেগকে দায়ী দে হাওয়া হলে আদম হলে হাওয়াকে দায়ী দে আর হাওয়া হলে শয়তানকে দায়ী দে মিস্টেকটা হুয়া এখানে দায়ী দে কি বলতে কে নিজের পাপ গম পাইক পারি গীতমালামে নিজকে গুপুত পাপ সে সাফা করি কে নিজের পাপটা গম পাইক পারি এখানে নিজের পাপ অপরাধকে গম মানে জানিক পারি এখানে हमनी যদি সৌলকে কাম রহে এটা ও নিজের জীবনটা একবার ঈশ্বরকে আগে দেখেক রহে কি করত নাই করত তার পিছে কথা ঈশ্বরকে আগে নিজের লাইফটা কিরকম আহে এখানে हमनी के জীবনটা भी हमनी পরীক্ষা করে একটা প্রয়োজন আহে 2 বছর আগে हमनी के জীবনটা কিরকম রহে এখন के জীবনটা हमनी के কিরকম আহে
ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰা দিনটাই মই দিনক দিনে বাৰতনো নাই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনটা মই দেখে লাগি বেলেগ কেন সেইকাৰণে প্ৰভুৱে বলতে আপনি ডেইলি সব দিন নিজকে দেখে লাগি कोइन के क्षेत्र में की हो रहा है हमें कोइन के विषय में हमने देखो आदि पुस्तक 4 अध्याय में जाबो आदि पुस्तक 4 अध्याय सबे बाइबल निकला बई निजर बाइबल आदि पुस्तक 4 अध्याय 7 से 8 पद मैं पढ़ दी एरकम लिखला है তুমি ভাল নকৰা তেন্তে পাপ দুৱাৰ মুখত খাপ দি আছে তুমি ভাল কৰিলে জানো তোমাক গ্ৰহণ কৰা নহব যদি ভাল নকৰা তেন্তে পাপ দুৱাৰ মুখত খাপ দি আছে তোমালৈ তাৰ ইচ্ছা কি তুমি তাক দমন কৰিব লাগে তেতিয়া কইনে নিজ ভাইক হেবলক কথা ক'লে পাছে হেবিলাকে পথাৰত থাকোতে কইনে নিজ ভাইক হেবলক বিৰুদ্ধে উঠি তেওঁক বধ কৰিলে এক কইন हेबल दुईजने ईश्वर के सेवा करते दुईजन के भीतर में एक जन ईश्वर के आगे फेल हुई थकली फेल हुआ कारण कि रहे कारण दुईजने ईश्वर के सेवा करते किन्तु हेबल के हले ईश्वरे एक्सेप्ट कर ग्रहण कर ले कारण उके ईश्वरे बोलते आनकी बार दान ताको ईश्वरे ग्रहण कर ले सबास उत्तम बोल के ओके बोल आनकी तुकार दान तक इब्री यदि हमने देखबो 12 अध्याय में ओके दान के विषय में ईश्वरे ओआ बोललाय एखाने हे कोइन देखन ओके दानटा ईश्वरे ग्रहण নাই करे बा ओके जेता नि कि ओके ईश्वरे एक्सेप्ट নাই करे ओकर कामटाके उ देखे रहे हैं ए ईश्वरे की बोलते तुम तो यदि ईश्वर के मते हले तके ग्रहण करा নাই हते निकि तो यदि ईश्वर के इच्छा के मते यदि करते हले तके ग्रहण करा নাই हते निकि एखाने रोमिया 10 अध्याय 2 पद में बोलते जे तेबिलाके ईश्वरলৈ उत्साह আছে तेबिलाকৰ পক্ষে মই সাক্ষ্য দিছো কিন্তু সেই উৎসাহ জ্ঞান অনুসাৰে নহয় হয় উৎসাহ বেয়া বস্তু নহয় উৎসাহ বেষ্ট কিন্তু প্ৰভুৱে বলতে জ্ঞান অনুসাৰে প্ৰভু ঈশ্বৰ के इच्छा মতে প্ৰভু के इच्छा মতে এখানে हम নিয়ে দেখতে এখানে ও প্রথমতে নিজকে কার্যটা মন করে কয় কিন্তু ওটা ও নাই করিকে নিজের ভাইটাকেও হত্যা করে খুঁজতে হিংসা এখানে আপনি কি খ্রিস্টান জীবনটা আপনি কিয় ফেল হইলা বেশি টাইম কিয় কারণ একটাই কারণ আহে আপনি বেলেগ কেহে লক্ষ্য করিলা ও কি করতে ওর লাইফটা কিরকম ও কিরকম জীবন যাপন করতে আপনি বেলেগকে বিচার করতে নিজকে আপনি ভুলাই যালা আপনি ঈশ্বরকে আগে আপনি কিরকম জীবন যাপন করতে বা কে লাগে এখানে সব সময়টাই আপনি নিজকে পরীক্ষা করে লাগে দ্বিতীয় কোন 13 অধ্যায় 5 পদ में বলতে তোমালকে বিশ্বাসত আছে না নাই তাক জানিবলৈ তোমালকে পরীক্ষা করা এখানে আপনি কি বিশ্বাস আহিনো নাকি আপনি কি আসল ফেলোশিপটা ঈশ্বর সঙ্গে হওয়াতে নাই এখানে আপনি ওটা দেখে লাগি ট্রাই করে চেষ্টা করে লাগি এখানে প্রভুয়ে বলতে আপনি সব দিন ডেইলি সব দিন এখানে ইব্রি 11 অধ্যায় 6 পদ में বলতে কি বলকে বলতে যে बिना विश्वास में ईश्वर को सन्तुष्ट करा अखाद्य एखाने विश्वास यदि नाइके आपनि ईश्वर को सन्तुष्ट करे नाइ पारबे कि को सन्तुष्ट हई मोर कर्म जीवनटा নহয় मोर कर्म आहिला पद्धतिटा নহয় या कि मैं निजके देखे लगी जे मोर लाइफटा प्रभुके कि मैं कि पद्धति कि जगह से मके ईश्वरे दया करले विषय में बोलते तो होरा बोलते एखाने हमनि निजके देखे लगी हमनि निजर जीवनटा प्रत्येक दिन सब दिन হয়নে আপনি নিজের লাইফ থাকনি কোইন কে রকম আপনি না হেকলি বেলেগ কে ভুল ওকে জীবনটা দেখে নাই লাগি ওকে জীবনটা দেখে নাই মই কি করতো ফার্স্ট মোর জীবনটা মই দেখে লাগি এটা মনে করে লাগি যে মোর এই জীবনকে যোগে দি কেউ বেয়া হতে নাকি মা অনেকে কথা বলাকে যোগে দি কেউ কারোবার জীবনটা লোকসান হতে নাকি ও দুর্বল হয়ে যাতে নাকি বিশ্বাসটাই এটা মই খুব দেখে লাগি না হলে ঈশ্বরকে আগে मोर जीवन आसलते मोर जोगेदी कोनो काम नहीं हुई मोर 3-4 बचर होले 5 बचर होले परितान पा कितना बचर होले मोर जोगेदी केटा आत्मा है आरो बचर पीछे आ जाए इतना दिन तो नहीं होले इतना दिन बेलेग के भूलगिला देखते देखते दिनगिला पारे होले किन्तु एखन ओटा कारणे हमनी ईश्वर के राज्य में विवाह हो नहीं पाले कारण आने वाला दिनटा हमनी निजके अनुताप निजके देखे लगी निजके परीक्षाटा निजके जीवनटा परीक्षा करे लगी ईश्वर के बाक्य के मते मानुष के मते नहे कोनोबा पास्टर बा इभांजेलिस्ट बा कोनो भाई के मते नहे कोनो सलावता कर्मकर्ता के मते नहे एक्जेक्टली ईश्वर के बाक्य के मते कारण बाक्यटा है परितान दे कारण बाक्यटा है अनंत जीवन लागे बाक्यटा है स्वर्ग लगी
এখানে जिसे बोलते हमने निजक परीक्षा करे एखाने दाऊद के क्षेत्र में हमने जो दाऊद के देखो मैं दाऊद के जीवनटा लेके मैं केखनो बहुत आश्चर्य पाऊँ ना ओकर जीवनटा ओकर टेस्टिमोनी बा ओकर मन पाल्टन इउटार्न जोनटा निकि ईश्वर के सामने घुरावा विषयटा बहुत आश्चर्य जदिও दाऊद एटा टाइमे अलग समय कारण ईश्वर के आगे पाप करके ईश्वर के राज्य से दुर्बल हो जाए किन्तु पीछे घुराले ओकर अनुताप विषयटा आमि देखब गीतमाला आमि जाबई गीतमाला 32 नम्बर गीतमाला 32 गीतमाला 32 नम्बर 635 पृष्ठा नम्बर पुराना नियम बाइबल हाँ मैं पढ़ दी 3 पद 32 नम्बर 3 और 4 पद मैं पढ़ दी मैं जेतिया पाप स्वीकार नकरी मने मने आसिलो तेतिया उरे दिनटो केखाय थका मोर अस्थिबोर क्षय पाइছিল कियनो दिने रातिये तुम्हार हाथ मोर उपरत गधुर হৈ আছিল मोर गार रस परिवर्तन हो घामकालिर खराली जेन হৈছিল दाऊद हिया बोलते जे मैं जेखन तक मोर अपराध और पाप ईश्वर के आगे क्षय नाई कारण मैं बहुत अशांति एक जीवन मोर विराट दुखदायक विराट वेदनादायक जीवन मैं करत मोर ख्रिस्टान लाइफटा मैं कोनो बुझ नहीं पात बाइबल पढ़लो कोनो बुझ नहीं पाम प्रार्थना करलो ईश्वर के बाइक सुनलो कोनो बुझ नहीं पाम ईश्वर के आगे जेरकम मैं बाइक मानुष के बोले पारत एखन उगलाओ एक बार नाइकिया हो जाए काके की बोले उगलाओ नाइकिया हो जाए दुर्बल हो जाए कारण पाप पाप जिसे हम बोलते पाप और पाप है ईश्वर और मानुष के माजे दूरत्वटा राखे এখানে একজন পাপী যদি বা একজন ব্যক্তি যদি প্রার্থনা করি পাপ যদি আহে ঈশ্বরে নাই শুনি প্রভুয়ে বলতে নাই শুনি এখানে আমি কি করা উচিত দাউদ তো ইহা বলতে যেতিয়ালৈকে মই পাপ স্বীকাৰ নাই করলো ঈশ্বরকে সঙ্গে মোর ভাল খ্রিস্টান জীবন নাই রহে ভাল সহভাগিতা নাই রহে ভাল ফেলোশিপ মই নাই রহে এখানে ভাল ফেলোশিপ ভাল সহভাগিতা যদি হয়ে গলে মই নিজকে ঈশ্বরকে আগে পরীক্ষা করে লাগি মোর জীবনটাকে চেক করে লাগি যদি মই জীবনটা চেক নাই করম পরীক্ষা নাই করম हाँ কিরকম হয় এখানে গীতমালা আমি আরেকটা বাইবেল পড়ে দেখব 139 গীতমালা 139 আমি দেখব গীতমালা 139 कितना पद बोलो 23-24 पद 139 के 23 और 24 पद हमने एक संगे पढ़ब हे ईश्वर मोर बुझ विचार लई मोर मन जाना मोर मुख परीक्षा करी मोर कल्पना बुझा और मोर दुष्टतार कोनो पद आछे कि नाई ताक चुआ और अनंत पथत मुख गमन करुआ दाऊदे एरकम प्रार्थना करे एरकम प्रार्थना हमनी के जीवन में हमनी करिलाने किन्तु दाऊदे इया करे हे ईश्वर मोर बुझ विचार मोर मन के बुझ विचार ले मोके परीक्षा कर मोर चिंता धारणा के बुझ मोर किबा पाप आहे निकी मोर किबा अधर्म आहे निकी तोर आगे जे मैं तोर चलेक नाई पारो बा तोर इच्छा पालन करे नाई पारो तोर बाक्यटाके मोर जीवन में व्यवहार नाई पारो ओई प्रभु ये बोलते हमनी परीक्षा दाऊद रकम निजर जीवनटाके कि बोले स्वीकार अनुताप ईश्वर के सामने अनुतप्त बाक्य के आगे এখানে বা ঈশ্বরে কাকে আশীর্বাদ করি বলকে বাইবেলে বলে যে নাকি ঈশ্বরকে বাক্যটা শুনকে দুঃখী দুঃখী অনুভব ও প্রভু মই রিয়েলি মই নিজকে মন পাল্টন করে লাগে মই নিজে ভাল সে চলম প্রভু মোকে সহায় কর আজি সে মোর খ্রিস্টান জীবনটা আজি সে আরম্ভ করে লাগে এখন সে মই লাগ যাম ও প্রভু মোকে তো জানা মই কেতনা মোর কি আহে মই তোর আগে কেতনা অপরাধ এখানে आसलते गीतमाला आमनी 19 में जाबई गीतमाला 19 12 और 13 पद 12 और 13 पद कोने निजर भ्रांति गमी पाब पारे मुख गुपुत पापर पराओ हुसी करा गर्वकित पापर पराओ तुम्हार दाखक धरी रखा हेइबोरे मोर उपरत अधिकार नकरक ताते मैं हृदय हम और महा अपराधर परा खुशी हम एरकम प्रार्थना हमनी करिलाने एखाने एरकम प्रार्थना हमनी करे बहुत प्रयोजन मोर की पाप है प्रभु मोके छड़े लेते सहाय कर कोने निजर पाप भ्रांति गमी चाब पारे के निजर गुपुत पापटाके के गम पारे पाइक पारी जदि आहे प्रभु मोके ए पाप से सफा हो गले पाप ताके छड़े गले
মকে সহায় কর, এইরকম আপনিকে জীবনটাই প্রার্থনা লাগি আপনিকে লাইফটাই গোটেই জীবনটাই খ্রিস্টান জীবনটাই যদি হে আপনি ঈশ্বরকে আগে ভাল ফেলোশিপ সহভাগিতা যদি আহে বলিলা তাহলে আপনিকে জীবনের সবচেয়ে ডাঙর বিষয় এটা লাগে এখানে আপনি ভুলাই যাক নাই লাগি আপনিকে জীবনটাই পয়েন্ট হেবে রকম হইক নাই লাগি হ্যাঁ মানে সৌল রকম হইক নাই লাগি সৌল মন পাল্টন করেলা আকৌ নেক্সট টাইম হয়ে পাপটাকে করেলা ওটা মন পাল্টন করা নাই বুঝাইলা মন পাল্টন মানে কি মই একেবারে আর পাপটা নাই করম প্রভু একবার প্রার্থনা করার পিছে প্রভু মই আর জিন্দগিও পাপটা নাই করম মকে একদম সাফা কর শুদ্ধ কর মই যেন তোর ইচ্ছা বাক্যটাকে মানে পারম ওজনকের উপরে হে ঈশ্বরে আশীর্বাদ এখানে দাউদ এরকম ঈশ্বরকে আগে প্রার্থনা খুঁজত করত রহে এখানে পিছে ওকে ঈশ্বরে এরকম করার কারণে ঈশ্বরে আশ্চর্য ধরনের ওকে ব্যবহার করলে পিছে নয় জানো আপনি দেখি বাইবেলে হ্যাঁ কিন্তু পাপ যখন তো ক্ষয় নাই করত রহে নিজকে বিষয় আসলতে আপনি নিজের বিষয়ে কেউ নাই জানিলা এখানে আপনি এরকম প্রার্থনা ঈশ্বরকে আগে করে আপনি নিজের বিষয়টা আপনি নিজে জানা হলে তো ভালোই রহে নয় জানো নাই জানিলা আপনি কি জানে গেলে রাস্তাটা দেখে কীরকম বললে আপনি পাবো কীরকম গেলে আপনি পাবো বাইবেলটা আহে ঈশ্বরকে বাক্যটা আহে আপনি এইটাকে দেখে গেলে ঈশ্বরকে বাক্যটা গীতমালা আপনি গীতমালা में আহে 51 নম্বর গীতমালা 51 নম্বৰ 7 পদ তুমি এসব বনেৰে মোক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা তাতে মই সুচী হ'ম মুখ ধোৱা তাতে মই হিম্মতকৈ বগা হ'ম হয় দাউদে এরকম পিছে ঈশ্বরকে সামনে মন পালন করিকে তুমি মোক এসব বনেৰে মোক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰা মোৰ যি পাপ আহে যি অপৰাধ আহে মোক তে চাফা কৰ মোক তে ধু চাফা কৰ এখানে দাউদকে জীবনটা ঈশ্বরকে আগে যদি আপনি দেখে যাব ঈশ্বরে जी जगह में ओके भेजाते रहे ओके इच्छा नहीं हलो और को मतेও जाते रहे और ओके पीछे जीवनटा मज बहुत साफा पवित्र ভাল আমি দিক পাই এখানে ওকে ঈশ্বরকে আগে ওরকম টেস্টিমনি এখানে পিছে ওকের যুগে দিয়ে ঈশ্বরে মহান মহান কার্য করলে এখানে আপনিও ঈশ্বরকে আগে এটা দেখে লাগে এখানে আপনি এরকম প্রার্থনা এখানে আপনি আগে পরিত্রাণ পাওয়ার আগে আপনি কী করলো ঈশ্বরকে আগে বহুত আনন্দ উৎসাহ এখানে দাউদও প্রার্থনা করতে পাপ করার পিছিয়ে ওকেও পরিত্রাণকে আনন্দটা হেরাই যায় যেটা নাকি পরিত্রাণকে আনন্দ বিশ্বাস জীবনটা দুর্বল হয়ে যায় পিছিয়েও কীরকম প্রার্থনা করলে 12 পদ में লিখা হলো 51 পদ গীতমালা তোমার পরিত্রাণের আনন্দ মুখ পুনরায় দান করা মুখ উদ্ধার আত্মা দিয়ে মুখ ধরি রাখা মুখ পরিত্রাণকে আনন্দ মুখে দে ও প্রার্থনা করলে এখানে পরিত্রাণকে আনন্দ ঈশ্বরকে আগে ওইরকম খুঁজলে এখানে আপনি পরিত্রাণকে আনন্দ প্রভু মুখ দে প্রার্থনা এরকম করে লাই না হলে আপনি ঈশ্বরকে আগে বহুত আশীর্বাদ হারায় আপনি জীবনটা আপনি দুর্বল হয়ে যাবে আপনি যদি মানুষ পরিত্রাণও নাই পায় এরকম লাস্ট আরও আপনি একটা বাক্য দেখতে প্রথম যখন 1 দে 1 জন চ্যাপ্টার 1 প্রথম যখন 1 দে প্রথম যখন 1 দে 3 পদ আমি একে সঙ্গে পড়বই 3 পদ লাস্ট বাইবেল পদ সবই আবার একে সঙ্গে পড়বই যি আমি দেখিলো আৰু শুনিলো তাৰে সংবাদ আমাৰে হৈতে তোমালোকৰো সহভাগিতা হ'বলৈ তোমালোককো দিছোঁ আমাৰ যি সহভাগিতা সেয়ে পিতৃ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ খ্ৰীষ্ট সৈতে সহভাগিতা এখানে আপনি কি ফেলোশিপটা খ্রিস্ট পিতৃ আর পুত্র যীশু খ্রিস্ট একে সঙ্গে পিতৃ আর পুত্র সহভাগিতা মানে ফেলোশিপ মানে সহভাগিতা মানে কি মোর জীবনটা প্রভুর সঙ্গে দৈনিক জীবনটা কীরকম আহে ডেইলি জীবনটা পরীক্ষা করা উচিত প্রভুকে শিক্ষা আপনি যেটা নাকি আদি প্রথম কি বলে আপনিকে হিতুপদের জন্য আপনি পড়লি যিজনে ওকের কথা মানি আশীর্বাদ পায় হ্যাঁ এখানে এখানে ইহা বলতে যে প্রভুকে শিক্ষা মতে চললেছে হ্যাঁ প্রভু যদি বাক্যটা মতে যদি আপনি চলি আশীর্বাদ পায় এখানে বাক্যটা ব্যক্তিগত জীवन में আপনি কি ঘটতেনও নাই এই বাক্যটা মোর জীवन में ঘটলেনও নাই এই বাক্য এই আজিকে সর্মন্ড শুনলি মোর জীवन में কেতনাটা মোর কার্যকরী হলে মোর কেতনা বদলি হলে মোর পাপটা কেতনা ছড়াইক পারতাম এই বাক্যকে যোগে দিয়ে মই কেতনা লাভ হলে পরীক্ষা করা উচিত নাহলে সারমন শুনকে বা ঈশ্বরকে বাক্য শুনকে আপনি কি লাভ হয় না এখানে ব্যবহার যদি সহভাগিতা বললে আছে আপনি জীবনটা যদি আপনি ভাল সে পাপ জীবনটা ছড়কে বা আপনি নিজের খুশি খেয়াল বা নিজের মতে জীবনটা ছড়কে ঈশ্বরকে ইচ্ছা মতে জীবনটা জিয়াইটাকে বলেলা ফেলোশিপ সহভাগিতা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে আপনি কেতনা ব্যবহার হতে ঈশ্বরকে দৈনিক জীবনটাই প্রত্যেক দিন কীরকম ব্যবহার হতে আপনি ওটা নিজের জীবন में দেখে একটা প্রয়োজন হয় এখানে প্রিয় সব আপনি সবই মিলকে আপনি এই জিতা বিশ্বাসী জীবনকে যেটা যুদ্ধ আপনি জিয়াই থাকার সময় আপনি যুঁজেক লাগি
আর আমনিকে একতা ইউনিটি লাগে বাইককের ইউনিটি এখানে যদি দুইজন বাইক মানতে বাকিগুলা যদি নাই মানে ঈশ্বরে নাই হয় এখানে আমনিকে মাঝে দুর্বলতা থাকি আপনি কেউ পারফেক্ট নয় কেউ সাফা নয় सबका निज निज जगह में यदि ईश्वर के आगे देखबो अपनी सभी दायी लगे क्यों ईश्वर के आगे हमने खड़ा नहीं पारबे धार्मिक हिसाब से एखाने हमनी के काम लगे हमनी ओटा अजुहाब लेके हमनी के निज जीवनटाके हमनी दुर्बल करे ना लिखे मैं नाय पारो ईश्वर ओटा न হয় हमनी निजके आगुवाई लगी ईश्वर के बाइक हमनी लेक लगी मानेक लगी निजर जीवन व्यवहार होइक लगी अजुहाब न अजुहाब न यदि कि अजुहाब तबे हलो आर लास्ट परिणामटा आर बेया হয় अंतिम पर्यायটো আর बहुत বেয়াজনক হয় এখানে আপনি जितना পারবো ঈশ্বরকে সামনে নিজকে যুগুত করব রেডি করব আমি এটা কারণে আপনি সবে আওয়া প্রার্থনাতে রেডি হব এটাই ধন্যবাদ সবাইকে মই প্রার্থনা করম আর আজি আদায় করব ধন্যবাদ প্রভু তে हमनीকে আজি যে বাক্যকে যুগে দি যে অনুতাপ প্রভু হসাই हमनी নিজকে অনুতাপ করকে চলে পারবো हमनी के निजर जीवनटा दैनिक जीवनटा हमनी के तोर बाइक के आगे हमनी निजके परीक्षा कर एक बहुत प्रयोजन है प्रभु हमनी हसाए आदम सेवा मानु हमनी के अनेक दुर्बलता है आई दुर्बलता गिला कारण हमनी तोर से बहुत आशीर्वाद हेराइला प्रभु ते हमनी के दया कर हमनी के आशीर्वाद कर जेन हमनी के शक्ति दे हमनी जेन पुनराय आरो तोर आगे योग्य होई पारबो प्रत्येक के हमनी के योग्यता कर हमनी जेन तोर ज्ञान और विश्वास में बढ़ाई पारबो तोर से आशीर्वाद खोजती प्रभु धन्यवाद करते এই সময় তো দিয়ার কারণে ধন্যবাদ করকে প্রার্থনা যিশু নামে खोजतो आमीन तो धन्यवाद सबके बाय बाय आइजात नारे।